जातिवाद समाज प्रगतिर अंतराय आमे एते जानला पर एकविंश शताब्दी पहुंचला परे आमे समस्त गभीर भाव टिके अनुशीलन करबा अनुध्यान करबार कथा जे इताले आमे काना लाभ पाउछु हम काना क्षति होछि आमे समस्ते जन संकीर्ण मना हिने रहउछु जन कुआर बैंक हिने आमे रहउछु सेथुर अंततः आमे टिके बाहर के आसु जुआर कोशल प्रहार स्वतंत्र कार्यक्रम चर्चा खुल्लम खुला खुला मेला आज आम चर्चार परिसर में गोटे संवेदनशील विषय रखीचु आमर समाज थी जातिवाद आज विषय वस्तु इटा है आमर संगे जेन आलोचक बसचन इस समाज के लिए गुड़ाए अभिज्ञता अच्छे अध्यापना दिगरे सारा जीवन से बीतई चिंता चेतना भी प्रखर बोल लोके कहसन छात्र छात्री माने मत देसन चर्चा खुल्लम खुला खुला मेला आमर संगे आज बसचन डॉक्टर अरुण कुमार नायक से अवसर प्राप्त प्राध्यापक डॉक्टर अरुण कुमार नायक तांकरनु जानमा आमर समाज रे जातिवाद रो स्थिति आदि काण अछि हमको ई जातिवाद ता लाभ दउचे कि क्षति दउचे ई सब संपर्क रे आज ताक से आलोचना करबा। अच्छा अरुण आया जहाँ हेले भी तो समाज रे जातिवाद अच्छे आमे जेते आके गले भी निश्चित भाव अच्छा इस जातिवाद का हमको लाभ दउचे कि क्षति दउचे आपन को अनुध्यान रे काण देखो जातिवाद कथाटा कहला बेलके हमको टिके हमर अतीत के फेरी लग पड़वा कथा हला जातिवाद कथा उठुचे जाति कथा उठुचे एटा परवर्ती समय कथा किंतु वैदिक काल रे से समय जाति फाति किसी नहीं था वर्ण आम ऋषिमुनि माने वैदिक काल रे मानव तार कर्म के लेकर वृत्ति के लेकर वर्ण विचार करते वर्ण विभागीकरण करते चार भाग कर यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर्मानुसारी थिला ये वर्ण विभाग धरा जो जड़े ईश्वरोपलब्धि लगी से उपासना के आवरी नेला तार कर्म रूप से पूजा पाठ दे गला ईश्वर संपर्कित ज्ञान आहरण से निज के लगे रखला से ब्रह्मज्ञानी हमार लगी निज के प्रस्तुत कला एवं ईश्वर संबंधी जावतीय कार्य कला ताके ब्राह्मण बोली कहला ब्रह्म जानाति ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान आहरण करवा एवं से आहरित ज्ञान के समाज कल्याण लगी से विनियोग करवा इटा थिला आम स्थिति परंपरा तारपरे क्षत्रिय क्षता प्रायत ये क्षत्रिय आत्मसुरक्षा बहुत बड़ जिनिस माने जे माने आघात प्राप्त जे माने किछि साहाय्य आवश्यकता मने करूछन किछि अभाव असुविधा रहुछन किछि दुख कष्ट से प्रकार व्यक्ति मानक पूर्ण सहायता करवा जे व्यवस्था आम समाज तार दायित्व जो बुझुले आत्मसुरक्षा दायित्व जो नौले क्षत्रिय तृतीय वर्ण है वैश्य खाली तो ईश्वर उपासना कले ना चले कि खाली आम आत्मसुरक्षा का चिंता कले ना चले आमको बचवा दरकार तेणु आम समाज उपयुक्त भाव में केन्द्र करी आहार विहार पाइबा खाद्य वस्त्र इत्यादि पाइबा
से जेन आवश्यकता के मेंटोथले बेस से कृषि कर्म निजे नियोजित करते वाणिज्य व्यवसाय करते लब्ध अर्थ के समाज कल्याण विनियोग करते एवं चतुर्थ वर्ग शूद्र जेनता संज्ञा परवर्ती समय बदली जाइए शूद्र मान नुहे नीच परवर्ती समय नीच बोली कहगला सी तीन वर्णर सहायक इमान ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र तीन वर्ण के सहायता करूला शूद्र धरा जाऊ जो युद्ध क्षेत्र के जीवा खाली अस्त्र दरकार अस्त्र निर्माण दायित्व नौला शूद्र धरा जाऊ कृषि कर्म लगी आमको नंगर कसनाटे दरकार तो कसना तो जड़े चाषी बने नहीं पारे से निर्भर करूला शूद्र शूद्र तो ये थे गोटे सहयोगी जे मैंने सहयोग करुले समाज परिचालन अन्य तीन वर्ण के पूर्ण प्राण सहयोग कर समाज अग्रगति जे मैंने सहायक होते शूद्र ये परंपरा बहुत दिन चली आसला देखो आम तो जानते समस्ते कह जाऊे वेद हूँ पृथ्वीर 7 ग्रंथ तार पूर्वपर्यंत एपर्यंत आविष्कृत नहीं हेबार आम मानवा के पड़वा जे विद्धातु संस्कृत विद्धातु वेद ज्ञान तो सी जेन वेद जे शास्त्र ज्ञान रहा जे सब ज्ञान है सारा सर्वजन मध्य नहीं है समस्त बुझी नहीं पारे बुझी पारे सरलीकरण करागला वेद ब्राह्मण ब्रह्म आरण्यक आरण्यक उपनिषद कहानी भित्तिक वेद ज्ञान तापर आसला पुराण पुराण समय पर्यंत बहुत वर्ष बीती जाइए नहीं आपण कहूछन जे से समय केवल वर्ण थिला 4 वर्ण थिला पुराना काल रे हां आम टिके टॉपिक आगे पळे आसुनी बेटर हवा देखुन वर्ण थिला 4टा तापरे परे जाति भेदर कथा आमे छिन कथा हवा जे जाति गुडा जेन सृष्टि हला सेटा केन समय रो सृष्टि हला आ सेटा काहे के लिए सृष्टि हेतला ओ अछि केन रूप रे अछि मु से कथा के आसुचे आगे जेते बेले पुराण युग आसी गला आगे पुराण आख्यान भीतर के जिते बेले आम आसला देखा जे कहानी भित्तिक अनेक कल्पित कथा पड़े दिया गला से समय प्रायतः आम वर्ण व्यवस्था थिला विपर्यस्त हो बसला आम समाज रे किछि न्यस्तशास्त्र गोष्ठी अच्छा किछि प्रबंधक अच्छा किछि सुविधावादी अच्छा से माने कणा कले ना जे मने करा जाऊ ब्राह्मण आप जानी ये ब्राह्मण आज जान मैंने कहून समय नंगल नहीं धर नंगल कंटे हाथ नहीं दियम यहाँ गोटे कुसंस्कार किंतु जेन माने वैदिक काल में जेन ब्राह्मण ईश्वर उपासना करता समय से कृषि कर्म करवा से संपूर्ण समस्या से गला एबे कण है पुराण युग पर देखा गला जे जेन ब्राह्मण परिवार जेन ब्राह्मण परिवार थिले से परिवार जे जन्म नेला से ताकि ब्राह्मण कहला ब्राह्मण कुल जन्म हेला ब्राह्मण ता कर्म देखो कथा से समय ब्राह्मण संतान क्षेत्र ही पारे यदि से युद्ध क्षेत्र गला अन्य काम व्यस्त रहला क्षेत्र बन कहे कह जाउतला मने कोन गोटे जहा जे ब्राह्मण जे ईश्वर उपासना निज के समर्पी देथिला तार पु माने कोन वाणिज्य व्यवसाय कला कृषि कर्म कला ताके वैश्य बोली कह होतला बा अन्य मानव सहायता सूत्र बोली कह होतला किंतु एबे ता संज्ञा बदली गला एंता भी ही गला जे से न्यस्त संस्था गोष्ठी जब देखले जे केना सहज उपाय से माने काना कले ना से सहज जिनिस के अपने नहीं गला इथुरे का जातिवाद सृष्टि गला बोले ब्राह्मण जन्म है भावी नहीं जाना भी करू मैं ब्राह्मण गोटे जेनटा कि आमर समाज लगी आदौ स्पृह नहीं थे आम गोटे थिला भिन्न होगा गोटे भिन्न रूपटा संपूर्ण बदली मोर मत तो
এই ক্রমরে আমি দেখলাম পুরাণ যুগ পরে পরে সমাজটা ক্রমশ এই জাতিবাদ আগে পড়ে আসলা যেমন আজ আমি জাতি বলি কহু জাতি কানা জাতি হচ্ছে যে স্বভাবত আমি দেখু জাতি গোটে সেটা হচ্ছে মଣିଷ ଜାତି আমার আকৃতি আমার অবয়ব সমস্তଙ୍କର সমান ଆଜି ଯେ ନିଜକେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହୁଛେ ବା ଯାହାକି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୂଦ୍ର ବା ଏପରିକି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ବୋଲି ବି ଯେମାନେ କହୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଠାନୁ କ'ଣ ଆମମାନେ ଅଲଗା ଲାଗେ ତାଙ୍କର ସେ ଦେହ ଅଛେ ସେ ଅବୟବ ଅଛେ ଯେ ସମାନ ଦିଶୁଛୁ ତ ମୋର କହିବା ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାତି ସେଟା ହଉଛି ମଣିଷ ଜାତି ଆମର ଭିତରେ ଆଜି ଯେନ୍ ଜାତି କଥା ଉଠୁଛେ ଯଦି ତାହାକେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହମା ଖୋଲାଖୋଲି ହିସାବରେ କହମା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତେଲି ମାଲି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କହୁଛନ୍ ଏ କଥା କିଛି ନାଇଁ ଥାଏ ସେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଲୋକ ବି ବୈଶ୍ୟ ଥିଲା ତେଲ ପଡୁଥିବା ଲୋକ ବି ବୈଶ୍ୟ ଥିଲା ଲୁଗା ବୁଣୁଥିବା ଲୋକ ବି ବୈଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଅରୁଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଏତେ ଗୋଟେ ବ୍ରୋଡ ହେଇକି ଥିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିସ୍ତାରିତ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଏତେ ସଂକୁଚିତ ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କରାଳ ରୂପ ନେଇ ସାରିଛି ଆମର ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଦେଖୁନ ତେଲି ପିଲାଟେ ତେଲି ଟୁକେଲ କି ବିହା ହବା ମାଲି ପିଲାଟେ ମାଲି ଟୁକେଲ କି ବିହା ହବା ଗୌର ଟୁକେଲଟେ ଗୌର ପିଲାକେ ହିଁ ବିହା ହବା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ସବୁ ଏଠି କଟ୍ଟର ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତ ପୁରାଣ ଯଦି ଦେଖମା ଆମେ ମହାଭାରତକେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନିଜେ ଶାନ୍ତନୁ ରାଜା ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲା ହେଲା ଯଦି ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାଙ୍କୁ ବିହା ହେଇପାରିଲେ ଶାନ୍ତନୁ ରାଜା ଧୀବର ଘରର ଟୁକେଲକେ ବିହା ହେଇପାରିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ତାନ ଦେଖୁଛନ୍ ଆପଣ ଯେତିକି ଲମି ଆସିଛି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ସେ ପୁରାଣର ବେଶ ଅଛେ ସେ ପୁରାଣର ନିହ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଭିତରକେ କି ସଂକୋଚନ আসবার ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟା କାଣା ହେଇପାରେ দেখুন প্রথম কথা হেলা আমি বর্তমান পুরো মানে যে কথা আপনার কହୁছন মু পূর্ণ সহমত বর্তমান কাଣା হচ্ছে আমি এক প্রকার অজ্ঞানতা ভিতরে চালুছু আমি মানে বা আজির সমাজর যে মানে সমাজ প্রতি কହୁছন যে মানে এই জাতিবাদকে বহুত জোরসোর ধরুছন সেমানে বোধহয় মোর অনুমাନରେ এতে কথা বা এতে গভীর সে নাই যাবার ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ନାଇଁ କରବା ଆମର ପରମ୍ପରା କାଣା ଥିଲା ଆମର ସଂସ୍କୃତି କାଣା ଥିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ନା କ୍ଷମା ମାଗି ନଥିବେ କାହାକେ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ନାହିଁ ଚାହିଁବା ଆସୁନ୍ ସେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେମାନେ ଆଜି ଏତେ କଟ୍ଟର ଭାବରେ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ ଧରୁଛନ୍ ସେମାନେ ଯଦି ଆମ ପୂର୍ବ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା କେଡ଼େ ମହାନ ଥିଲା କେଡ଼େ ଉଦାର ଥିଲା ସେମାନେ ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ଅନୁଦାର ହଉଛନ୍ সেটা সেমানে হি করে ভগবান হি কইপারবে এই অনুদারতা মনুষ্যকে ভাল নাই পাবারটা মনুষ্য প্রতি প্রেম নাই করবারটা ভাইচারা আজি ক্রমশ সংকুচিত হয়ে যাবারটা বোধ হুয়ে আজি এই প্রকার গোটে পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বসলা দেখুন অরুণ আজ্ঞা সমাজরে লোক কহুতলে যে যেতবেলে শিক্ষা বলবত্তর হবা বলিষ্ঠ হবা সমাজরে সেতবেলে এই সবু জিনিস এই বিশ্বাস গুড়াক ধীরে ধীরে লোপ পাইছিবা আমি তো শিক্ষা বি এচিন তলা অছে বলি কি নাই কই পারু আমি এচিন চন্দ্রকে গলান মঙ্গলরে ঘর বনাবার লাগি চিন্তা কলান হ্যাঁ এতে কথা আমার ভিতরকে এলানো আমি বহুত বড় বড় কথা চিন্তা করুছু মানে নেট যুগরে আমি প্রতি মুহূর্তরে বিশ্বর যেকোনসি স্থান সহ সম্পর্ক রখি পারুছু এতে আটকে গলান তথাপি বি এবে বি খবর কাগজর পৃষ্ঠামণ্ডন করুছে কেবে নি কেবে অন্য জাতির পুଅ পাখকু চালিগলা ঝিও বলি মা বাপাঙ্ক শব ছুঁইলেনি জাতি ভাই এটা পৃষ্ঠামণ্ডন করুছি নিয়া পানি বাসন্দ কলা জাতি এটা বি আসুছে আচ্ছা যদি আমি কହୁଛୁ যে মଣିଷ ବହୁତ ଆଗକେ ପଳେଇ ଗଲାନ ইয়ার আইন বি বলিষ্ঠ হয়ে ঠিয়া হয়েছে কিন্তু তথাপি এই জিনিসটা এছিন বি কেন্তাগিরি আমার ভিতরে গোটে দৌড়মান অবস্থার আছে আমি কাଣା কহমা এটাকে দেখুন কথা হেলা
জ্ঞାନ ଲାଗି ତ ବହୁତ ପନ୍ଥା ବହୁତ ଜିନିଷ ବହୁତ ସାଧନ ବାହାରିଗଲା। କଥା ହେଲା ଯେ ଆଜି ସମାଜରେ ଆମେ ଯାହାକି ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲୁଛୁ କେଉଁଥିରେ ଜ୍ଞାନୀ? ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନଟା ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ସାଧନ ଦେଇ ବହୁତ କିଛି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭିତର ମଣିଷତ୍ୱ କିଛି କେତେ ବଢାବା ସେଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷକେ ଯଦି ମଣିଷ ହିସାବରେ ବିଚାର ନାହିଁ କଲା ତାହେଲେ କାଣା ହେବା? ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଫଳ କୁଫଳ ଭୋଗ ଦେବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଯେନ୍ କଥା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ କହୁଥିଲି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଛି ତାର ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବା, ଆମର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି କାଣା ଥିଲା ତାର ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବା, ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ଭୌତିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଲାଗିଛୁ। ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆତ୍ମିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆମେ ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବା। ଯଦି ଆତ୍ମିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେତା, ଆମର ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟତା, ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରତା ଗ୍ରହଣ କରତା, ତାହେଲେ ବୋଧ ହୁଏ এই ସବୁ କୁସଂସ୍କାର ଆମର ସମାଜରେ ନାଇଁ ରହିତା। କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ହେଇଯାଉଛୁ। ବସ୍ତୁବାଦୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା କାଣା ହଉଛି? ଆମର ଲୋଭ ବଢୁଛେ। ଲୋଭ ବଳ ଦ୍ୱାରା କାଣା ହଉଛି? ଆମେ ଆହୁରି ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ। ଏବଂ କିଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଯେନ୍ ସମାଜ ଯେନ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେନ୍ କହୁଥିଲି, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଇ ପ୍ରକାର ବୈବାହିକ ପଦ୍ଧତି କଥା ଯେନ୍ କଥା କହୁଛନ୍, ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଯେନ୍ ବିବାହରେ ଯେନ୍ ଭିନ୍ନ ଜାତି କଥା ଉଠୁଛେ, ଯେନ୍ ବାସନ୍ଦ ଫାସନ୍ଦ କହୁଛନ୍, ଇତାର ଦ୍ୱାରା କାଣ ହଉଛି? ଆମ ସମାଜଟା କ୍ରମଶଃ କଳୁଷିତ ହଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମାନେ ଘଡ଼ିକେ ହାତେ ହାତେ ଦୂରେ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ଇତାର ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବହୁତ କ୍ଷତି ହଉଛି। ଦେଖୁନ୍ ଯେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଯେন ଗଢି ଉଠିବାର କଥା, ଭାଇଚାରା ଯେন ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦେଖୁନ ମନେ କରୁନ୍ ଆମେ ଦୁଇଟା ଭାଇ ହେଲା, ଯଦି ମୋର ଝିଅଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ପୁଅ ଗଲେ ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, একদম ইমিডিয়েট তার মানে মোর ভাই হিসাবে আপনার ମୁଁ କହିମି মোর ভাই মোর পছাড়ে ଅଛି, କହିଲେ ଭାଇ ଗୋଟେ মোর ପଛାড়େ ଅଛି, ଆପଣ ଦୂରେଇ ଯିବେ। সে মুটা নাই, সে ঠিক বিপদ সমୟରେ সে দূরেই ଯିବା। ବେଶ ଏ ଜାତି କଥା ଉଠିଲା, ଆମେ ଜାତିଟା କାହିଁକି କରିଛୁ? ଜାତିକୁ ଲାଗି ବିପଦ ଆପଦରେ ସମୟରେ ସାହି ପଡୋଶୀ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଠିଆ ହେବେ, ବିପଦ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଆମକୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ବିପରୀତ ଜିନିଷ ଦେଖା ନାହିଁ ମିଳୁଛି। କି ବିଚିତ୍ର କଥା, ଜଣେ ଶବ ପଡିଥିବା ଘରେ କନ୍ଦା କଟା ଚାଲିଥିବା, ସେତେବେଳେ ଜାତି ଭେଦ କୁହାଯିବା ଯେ ଆସୁନ୍ ଶବ ସତ୍କାରରେ ଯଦି ସହଯୋଗ କରୁନ୍, ନାଇଁ ତମର ଝିଅ ଏନ୍ତା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ତମ ଘରକେ ନାଇଁ ଯାଉ, ଆମେ ତମକୁ ଜାତିରୁ ଓଡେଇ ଦେଇଛୁ। ବିଚିତ୍ର କଥା। ଆରେ ବାବୁ ତମକୁ ଆମେ ଜାତି ହେଲା, ଜାତି ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଗଲା, ତୋର ତାପରେ ସେ ପବିତ୍ରତା ଭାବଟା ରହିବାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜି କାଣା ହଉଛି? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁଃଖଦ କଥା। ଇତାର ପ୍ରତି ମୋର ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷକେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଦେଖୁ। ଅରୁଣ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷଟେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ଆମର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁଟେ ମଝିରେ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ଲାଗି ବ୍ଲଡ ଦରକାର ପଡିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଆମର ଦଳିତ ବର୍ଗର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ଲଡ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ ଦିଆହେଲା ତାଙ୍କର ମାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ମା ବହୁତ କଟ୍ଟର ଜାତିକେ ନେଇକିରି, ବୁଝିଲେ? ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ତାଙ୍କୁ କୁହା ବି ଗଲା, ସେଟା ତାଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ସେଟା କୁହାଗଲା ଯେ ସେ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଆମର କହିଲେ ଯେ ମା ତୁ ଯେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷୁ ଜହ ତାର ରକଥି ବାଞ୍ଚିଛୁ, ଫେନ୍ ଜୀବନ ପାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ যে পরিবর্তনটা সমাজে আমি লক্ষ্য করবার উচিত আজির সময়ে, কৌশি গোটে কারণর লাগি সে পরিবর্তন আসি নাই পারবা। মতে তো লাগছি যে ঘা এই রাজনৈতিক পরিবেশ বি হেতি লাগি দায়ী কে বলকিরি আপন কানা অনুমান করছন? নিশ্চিত ভাবে মুই তাকে পার্শালি মানে স্বীকার করবি। দেখুন যে জাতি কথা জাতি পাতি কথা তো ছাড়ু, সেটা যে রাজনৈতিক যেন কথা সবু রাষ্ট্রনীতি রাজনীতি গোটে মহান বহুত বড় নীতি। সেটা তো অসল অর্থরে দেখবে বলে বহুত বড় জিনিস, বহুত বড় জিনিস, মহার্ঘ্য জিনিস। কিন্তু কিছু খଳ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ତାଙ୍କର ଭେଷ୍ଟଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛି।
ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ଦେଇକି ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଦେଲି ଅନ୍ତତଃ ସେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କର ମୋର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କର କିଛି ଭୋଟ ରହିଗଲା ଆପଣ ମାନେ ଜାତି ଜାତିକେ ଧରୁଛନ୍ ତାମାନେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋଭରେ ବେଶ ବେଶ ନହେଲେ ଅରୁଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ ସରକାର ବାହାଦୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟିକେ ତଳ ଜାତିର ଝିଅ ଗୋଟେ କି ପୁଅ ଗୋଟେ କି ବାହାରେ ହଁ। ତାକୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନା କେତେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆହଉଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଆହଉଛି କାରଣ ତାକୁ ଏନକରେଜ ହେବେ ସେମାନେ ବୋଲିକିରି আর গোটে ফালে দেখুন যে জাতিকে আবরিবার লাগি ହଁ জাতি মানুষ পয়সা পঠা হচ্ছে সরকারি অর্থ ନିହାତି ନିହାତି সরকারি অর্থ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଁ পার্সোনাল অর্থ হলে ভিন্ন কথা ହଁ ହଁ এটা কেন নীতি আছে সরকার এটা ଗୋଟେ ଦୋମୁହା ନୀତି ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଦୋମୁହା আগে আগে ମାନେ ଇଟାକେ ତ ନୀତି ଲୋକ ଗୋଟେ ଅନୀତିକେ ଆବରି କରି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଲାଗି ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଏଇଟା ଏଥିର କୌଣସି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇ ଗଲା ଏ ପ୍ରକାର ନୀତିକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନତା ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଁ ତ ଏଥିରେ ଆଦୌ ସହମତି ନୁହେଁ ବରଂ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ହିସାବରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତେ ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗଲେ ଯାହା କିଛି କରାଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି କରାଯାଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାତି ଲାଗି କାହିଁକି କରାଯିବ ଯଦି ବି ଜାତି ଲାଗି ଅନ୍ୟ ଜାତି ମାନେ ସେଥିରେ ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗଟା ନୁ ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ଅମୁକା ଜାତି ଲାଗି କଲୁ କି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ମନେ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ମାନେ ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳାଟେ ହେଲା କି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏ ଧର୍ମଶାଳାରେ କାରଣ ଖାଲି ସେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ହବା କାରଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ দেখুন আমার সমাজরে এতে বি কৌশি জিনিস আছে যে কিছু বর্গর লোকଙ୍କୁ মন্দির যাবার মনা ଥିଲା ହଁ ହଁ ଏବେ 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 ବି কেনে কেনতা আপন গাঁ মানকু দেখবে তে ସେ ପ୍ରକାର ଅଛି বুঝলে ଅଛି ଅନୁଭୂତି সতে যেনতা সে মনুষ্য ভেলিরে জন্ম নাই ଜନ୍ମ ନେଇ সে উঞ্জা কাଳେ ହେଇକି জন্ম হଉଥିଲା তা মানে তাঙ্কর অনুসারে ସେ এই ପ୍ରକାର ধরনের কুসংস্কার এই সমাজকে আর কেচকেচা করে চালিছে ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସପାସ ମତେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ ଆମେ ଆଜି କହୁଛୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକକେ ଗଲାନ ଆଉ ମଙ୍ଗଳକେ ଯିମା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ ବରଂ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ କେ ଯିବାର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକେ ଯିବାର ଠାନୁ ଯଦି ଆମ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଆଣିକି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏକଜୁଟ କରିପାରୁଛୁ ଇଟା ତ ଆମର ଯେତିକି ଲାଭ ହେବା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଗଲେ ସେତିକି লাভ ନାହିଁ ହେଇପାରେ সে চন্দ্র দিবারটা পছে পছে ପଛେ ଥାଉ অতি কমরা মনুষ বেলিকে মনুষ বেশি রোগ ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ କି ଭିତରେ ଭରିଥିମା ଆଉ ମୁହେଁ ଖାଲି ହରିମ ହରିମ ବୋଲୁଥିବା ଏଟା କିଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ନା ଲାଭ ନାହିଁ অরুণাইয়া সবুঠু বিচিত্র কথা যে আমি মানে যেন মানে এসব বিষয়ে আলোচনা আমি করছো ম্যাক্সিমাম জায়গায় আমি দেখছি সেমানকর ভিতরে বি সংকীর্ণতা রয়েছে অনুভব বেশি কেনা কেনতা আর যেটা কষ্ট লাগছে যে যদি শিক্ষিত সমাজ এই কুসংস্কারকে হটাবার লাগি নেই চাহেবা ଆଉ କରବା କିଏ করবা কি এই সমাজ কাহাকে নেইকি বাট দেখবা কাহাকে নেইকি গোটে উজ্জ্বল ভবিষ্যতর কথা চিন্তা করবা ମୁଁ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଦେଖୁନ୍ ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ମୁଁ କାହାକି କହିବା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଡିଗ୍ରୀ ଧାରିକି ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ କଲେ ନା ଚଳେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛନ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ ଆଉ ବହୁତ କଥା କରୁଛନ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖମା ଆମ ଟିକେ ଇତିହାସକେ ପଢିଛନ୍ ପୁରାଣକେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର କଥା ଭାତ ବର୍ଷ ଉଠୁଛି ବହୁତ ବড় কথা ଆଜ୍ଞା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଏ ସମଗ୍ର ବସୁଧାକେ ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ ମନେ କରିବାର ଯେ ଚେତନାଟା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଦୁରିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଅୟମ୍ ନିଜ ପରୋଗୀତି ଗଣନା ରହୁଛି ତ ସାମ୍ ଏନ୍ କଥା ଯେ ମୋର ନିଜ ଇ ଯେନ୍ ଗଣନାଟା ଏଥିପାଇଁ ଲଘୁ ଚେତା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଉଦାରାଚରିତାନାନ୍ତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଯେ ଆମେ ଆଜି ଉଦାର ଭାବ ଯେ ମହାନ ମାନେ ଋଷିମାନେ ଯେନ୍ ମହାନ ମନ୍ତ୍ର କହିଗଲେ ଯେନ୍ ଚେତନା ଦେଇଗଲେ ତାର ଉତ୍ତରଦାନ ଭାବରେ ଆମେ ତାହାକେ ବ୍ୟାପକ କରବା ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଉ ତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରି ଚାଲିଛୁ ଆମ କେନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ଆମେ ସେ ହିସାବରେ ଯେ ଆମେ ଉଦାରବାଦୀ ହେବାର କଥା ଆମେ ଯେନ୍ ଜାତିଆଣ କଥା ଉଠୁଛେ ଯେନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ ଯେ ଯେନ୍ ବାସନ୍ଦ କଥା କହୁଛନ୍ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ କଥା ବିଚାର କେ ନେତା ଆମେ ଆରେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ଅରୁଣ ଆଜ୍ଞା আমার পুরাণ শাস্ত্রে বি এত গোটে কথা আমি আলোচনা কলা মহাভারতর শান্তনু রাজাঙ্কর কথা আমি আলোচনা কলা কিন্তু এই রামায়ণ যুগরে হো কিংবা অন্য যুগরে বি হো দ্বাপরে বি হো ই রজা মানে অন্য মানে মন্ত্রী মানে কিংবা অন্য স্তরীয় লোক মানে
जे नाड़े गले जहाँके पसंद कले बाहा इताला किसी जाति ये नहीं किंबा से टुकल धर के पले आले से जाति के बासुंद करू बोल तो नहीं कथा नहीं किंतु परवर्ती समय रे एटा गोटे प्रखर रूप नहीं अच्छा मुई जहाँ आलोचना करिछे जणे दु जण जे निजर ग्रुप भितरे झियो रही नहीं जाउन बोली करी है आमर ग्रुप भितरे आमर जातिर आमर ग्रुप रो से घर टुकल के ई घर पिला बिया हेबा इन ताइके गोटे बैलेंस हेबा बोली गोटे मानसिकता से तळे रहितिला किंतु एबे तो समाज बड़ हे गेला दुसाल हे गेला विस्तार हे गेला आउ बहुत जगह भी देखा जाउची जे पिला माने जतळे माने हाईली एजुकेटेड होउछ ई माने आराम रे लंगी जाउछ ई माने बनै के जन पाचेरी बुझले विज्ञ बोलौथवार माने मनुष्य माने बनैथिवार विशाल विशाल पाचेरी बुझले आज पिला माने जतळे हाईली एजुकेटेड ही जाउछ अनेक क्षेत्र रे निजर जीवन संगिनी किंबा जीवन सांग निजे चयन करूछ सेतବେଳେ माने आराम रे टिकी जाउछ तथापि भी इस समाज रु जातिवाद नहीं बुझले आ ई जन खबर कागज मान को प्राय बाहर जे अपन अनुमान करूछन कि नहीं जानी बुझले जातिवाद के नहीं करे गोटे प्रखरता केने ने केने गोटे रही जाए आ इता के हनन करबा लगे केन स्तर रे काम हेबार उचित और केन माने इथि लगी उचित पदक्षेप नेबार कथा आपन टिके सेटा दर्शक देखो जहाँ भी हला लोक व्यक्तिगत मत हेबा आगे माने ताकि मोर हमर दर्शक बंधु माने की के हिसाब ग्रहण करतो भिन्न कथा आगे किंतु समस्त स्वीकार करबे जातिवाद समाज रो प्रगतिर अंतराय आगे आमे एते जानला पर एकविंश शताब्दी पहुंचला परे आमे समस्त गभीर भाव टिके अनुसरण करबा अनुध्यान करबार कथा जे इताले आमे काना लाभ पाउछु हम काना क्षति होछि आमे समस्ते जन संकीर्ण मना ही रहउछु जन कुआर बेंग ही आमे रहउछु सेथुर अंततः आमे टिके बाहर के आसु आगे जेन माने कास्पी जब कथा जन उठुचे जन समान बहुत जोरसो एबे भी किछ किछ बदली बसला न भी आगे आपण कहवा हिसाब रे एबे स्वीकार भी किछ किछ समाज रे कोले हला किछि जगह रे हला किंतु जेन हिसाब रे चली जे सब एते यथेष्ट नहे बा एतकी कर नाही से तो आत्मविश्वास न हुई तो आमे हमर संकीर्णता के परिहार को आमे समाज हित दृष्टि रो आम सामाजिक हित दृष्टि जदि संभव विभिन्न समय इतार उपरे किछि गोष्ठी आलोचना हो आमे जेन अति हार नियम सब जे रखिछु समाज जेन संविधान बोली गुटे बनउछु सेथिरे ई संविधान कथाटा दते उलि आज्ञा भारत रे संविधान गुटे रहबा के पांचटा रह नहीं जदि भी समान जे नियमावली बा संविधान कले सेटा भारत संविधान ऊर्ध्वरे नुहे आज्ञा भारत संविधान आमको जहाँ किसी देइछि ताकि तुम निश्चित पालन कर भारतीय हिसाब से तो संविधान को जन बिचकिटिया कर दउछन निहाती अति तमाने गुटे से मध्ययुगीय जेन कहमा जोर जहार मुलक तहार ई जेन गुटे नीति रे थिला ई प्रकार करी करी जेन समाज के जेन गुटे प्रकार गुटे ताहे कु रास्ता कहला चलबा गुटे अति संकीर्ण एबे पथ नेबाले चेष्टा करो इता के परिहार करू टिके व्यापक करू समस्त गोटे गोष्ठीबद्ध होकर आम सहज सरल नियम सब करूँ एवं आम आम पुओ झील मान बहुत कथा प्रसंग हो सुजोग दऊ समूह कठोर नहीं समस्त भितरे गोटे सद्भावना जाग्रत हो आज आम निहाती भाव में संकीर्ण मन हवा द्वारा आज जेन कथा उदार जनता को वसुधैव जेन कुटुंबकम कथा कहती आम समस्त समान समस्ते मनीष जे आज जेन जाति कथा को ब्राह्मण घर जन श्रेष्ठ और शूद्र घर जन शूद्र बोली जेन ताहे को अस्पृश्य स्पृश्य अस्पृश्य गोटे विचित्र कथा आगे जेन मन को हमें हे तलर बोल के भाबसो
ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରିବେ ସେମାନେ ହିଁ ମାଟିର ଆର୍ଟ କଲଚର के ବଞ୍ଚେଇକି ନିହାତି ନିହାତି ମୁଁ ସାର୍ 100% ଶତକଡ଼ା 100% ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଇନର କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିକାଶ ହଉଛି ବଞ୍ଚିକି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କର କଳା କେ ନେଇକିରି ହିଁ ତିଷ୍ଠିକିରି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଟିକେ ଉଦାର ହେବାକୁ ପଡବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ସବୁ କରାଯାଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସରକାର ତ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ ସରକାରকে ସବୁବେଳେ ଭରସା କରିକି ଆମେ ନାଇଁ ଚାଲୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ମହଲରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ এই କଥାକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ଆମେ এই ପ୍ରକାର ଯେ କଠିନ ନୀତି ଯେନ୍ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ କହୁ ଯେ ଭାଇ ମାନେ এটা ବହୁତ ତୁଚ୍ଛା କଥା କି ଆମେ ମାପିଛୁ ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ଲାଭ ନ ହୁଏ ବରଂ ଆହୁରି ସହଜ ଆହୁରି ସରଳ ହେଇଯାଉ ଯଦି ଇଟା ହେଇପାରବା ତାହେଲେ ଭାବୁଛେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରମଶଃ ଯେନ୍ ଜାତି କଥାକେ ନେଇକି ଯେନ୍ ଆଜି ଏତେ ଯେନ୍ ଟଣା ଅଟରାଇତ ହଉଛି ସେଟା ବୋଧେ କମିଯିବା ମନୁଷ ବେଲିତି ମନୁଷପନ ରହୁ ନିହାତି ସବୁ ମନୁଷର ଭିତରେ ମନୁଷ ବାସନା ଭରି ରହୁ ଇନ୍ତା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତନ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ରହିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମକୁ ହୁସିଆର ହେବାର ଲାଗି ପଡବା ଯେ ଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା के ନେଇକିରି ଆମର ବଡ଼ ମାନେ ମୈଦାନ बर्बाद नहीं हो एते बड़ गोटे मनीष समाज तार भितरे हाथे हाथे धुरे दुई हाथ धुरे गोटे गोटे पाचेरी ठिया नहीं हो इतार द्वारा हुए तो मानव सभ्यता आउ बहुत क्षति सहबा हमको सबको सचेतन हेबा लगी पड़वा चर्चा खुल्लम खुला खुला मेला जोहार।